अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं सैयद वसीम रज़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। गुज़िश्ता रात मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने यही बताया था कि अगर ईरान ने भरपूर जवाब दे दिया तो फिर तो हालात मुख्तलिफ रुख पर जाएंगे, अदरवाइज़ ये मामला बिगड़ता चला जाएगा। और कल रात फिर जो ईरान ने जवाब दिया, पूरी दुनिया सकते में हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि ऐसा तारीख़ में कभी इसराइल के साथ हुआ नहीं होगा जो कल रात को हो गया। कौन सी जगह थी जहाँ पे ईरान के मिसाइल्स नहीं गए हों, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे तबाही ना मचाई हों। तो ये बहुत एक तशवीश की बात है, क्योंकि इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो 4 लेयर्स के ऊपर इन्होंने लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। पहले आयरन डोम है, फिर डेविड स्लिंग है, फिर इसमें एरो 3 है, फिर पैट्रियट है, इनके जो अमेरिकन इनका जो सिस्टम है मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है। उन सारों को डॉज करते हुए इनके मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हिट किए हैं और भरपूर तबाही मचाई है, जिसके बाद ताकत का जो तवाज़ुन था अब बराबर होना शुरू हो गया। अब इनको पता चल गया है, इसराइल को, अमेरिका को भी, कि भाई ये भी हमारे बराबर का कोई दुश्मन सामने आ गया। और इनके साथ हमेशा यही होता है, इसराइल हमेशा वहाँ पर जाके हमले करता है जहाँ पे मजलूम, निहत्ते, बच्चे, औरतें, बूढ़े हों, निहत्ते हों, उनको मारना, मतलब सिर्फ हमला करना जानता है। कभी इसने हमले के आगे मुकाबला करने के लिए ऐसे किसी से लड़ा नहीं है जो सामने से भी इस पर वार करे, फिर इसको वो ज़रब लगे और उसकी तकलीफ ये झेले। तो ये जहाँ पे इनको ज़रब लगती है, मार लगती है, वहाँ पर एकदम से ये जंग ख़त्म करके तो कहते नहीं भाई ये मजाक अच्छा नहीं है, हम तो ऐसे नहीं लड़ेंगे जंग के हमें भी नुकसान हो। हम तो वो जंग लड़ते हैं जिसमें सिर्फ दूसरे का नुकसान हो, और दूसरा होना भी कमज़ोर चाहिए, निहत्ता चाहिए, जिसके बाद कुछ भी ना हो। तो जैसे गाज़ा के लोगों पर हमला कर करके उन बेचारों को, निहत्ते लोगों को शहीद करना। तो कल रात को जो इसराइल ने देखा है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, तो नेतन्याहू जब से हमला इसने किया ईरान के ऊपर, ये जहाज़ पे बैठ के, पहले खबर आती रही कि जहाज़ पे बैठ के उड़ता ही रहा फ़ज़ाओं में, नीचे नहीं आया, और फिर कब नीचे आके अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गया ये पता नहीं था। आज शक्ल नज़र आई है 2 दिनों बाद कि नेतन्याहू भी ज़िंदा है। तो वो भी इसलिए बाहर उसको आना पड़ा कि लोगों ने समझा कि शायद जो मिसाइल गिरे हैं उस पर वो भी हलाक हो गया है। तो सिर्फ ये बताने के लिए लोगों को नहीं मैं हलाक नहीं हुआ, मैं ज़िंदा हूँ, तो वो निकल के ज़मीन से बाहर बिल से नज़र आया लोगों को। एक तस्वीर उसकी आई है ब्लैक शर्ट पहनी हुई। तो ये तो सूरत हाल है इनकी। 2 दिन पहले तक ट्रंप ईरान को ये कह रहा था कि बीबी बड़ा ख़तरनाक है, ये जो नेतन्याहू है, इसको बीबी कहते हैं प्यार से, इसका दोस्त है मेरा बड़ा, ये वो है, ये बड़ा ख़तरनाक है, जो कहता है वैसे कर लो, नहीं तो ये कर देगा, वो कर देगा, मुज़ाकरात के टेबल पर आ जाओ। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो हाल इसराइल का हुआ है, तो ट्रंप ने साथ ही, अभी उसके आप बयान देख रहे होंगे, उसने ईरान से बोलना शुरू कर दिया कि भाई मेरी अमेरिकन बेसिस पे हमला ऐसा मत करना, जैसा इसराइल को खंडर बनाया है, हमें खंडर मत बनाना, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब वही धमकियाँ। अब इनकी धमकियों में ईरान या मुसलमान ममालिक कहाँ आने वाले हैं? इतने धोखे देख देख के, इनके इतनी मतलब वो मकारियाँ देख देख के वो भी समझ चुके हैं कि ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। तो और दूसरी अच्छी खबर ये है जो हर तकरीबन चैनल में गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ज़ुबानी ईरान का साथ दिया, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इस चीज़ का असेंबली में मतलब खुल के इज़हार किया कि भाई हम ईरान के साथ हैं, उसे जो भी चाहिए होगा हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। और ये बात सच है जो आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि ईरान के जब सिस्टम को जैम कर दिया गया, जब इसराइल ने हमला किया, तो विद इन फ्यू आवर्स उसको री-इंस्टॉल कैसे किया गया। ये पाकिस्तान ऑन ग्राउंड गए, वहाँ पे पाकिस्तानी टेक्नीशियंस गए, उन्होंने उसको री-इंस्टॉल किया, डिफेंस सिस्टम को दोबारा इनेबल किया,
اور پوری ان کو اپنی طرف سے مدد جو دے سکتے تھے جو دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں ایران نے کیا کمال کیا آپ کے سامنے ہے. تباہی پھیر دی ہے. ہائپر سونک میزائلز جو پہلے آسمان پہ ہی پھٹ رہے تھے وہ اپنے اپنے ہدف پہ ہٹ ہونا شروع ہو گئے. چائنا نے کتنی مدد کی ہے ایران کی, رشیا نے کتنی مدد کی ہے. تو یہ جو بلاک اتنا اسٹرانگ بن گیا ہے یہ بھی ان کی میں کہوں گا کہ ظلم کی وجہ سے. جو امریکہ, انگلینڈ, اسرائیل, جرمنی, فرانس, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ غلط سفارتکاری اور غلط سائڈ لے کے جو انہوں نے اپنا آپ خراب کیا اور مسلمانوں کو متحد کر دیا. ان کو بتا دیا کہ جس طرح ہم مل کے حملہ کر رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, اب آپ بھی مل جاؤ اگر ہم سے لڑنا ہے. تو اب اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا, رشیا, آذربائیجان, ترکی, دیگر مسلمان ممالک, سعودیہ بھی اب تو ساتھ ہے ماشاءاللہ سے. اس نے بھی اچھے بیان دیے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ایران کو اور اسرائیل کو بالکل اب مزید سپورٹ نہیں کریں گے. اور اچھی بات ہے, ایسے ہونا چاہیے. ایک ظالم کو کیوں سپورٹ کریں گے آپ؟ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کسی ظالم کی سپورٹ. تو اب یہ جو ہے 2 دن پہلے ٹرمپ اور یہ فرانس, امریکہ, انگلینڈ دھمکیاں دے رہے تھے اسرائیل کو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب وہ کہتے ہیں نہیں, ہم مذاکرات پہ زیادہ زور دینا چاہتے ہیں. فرانس پیچھے ہٹ گیا, انگلینڈ بھی پیچھے ہٹ گیا, اور جو جرمنی ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی مذاکرات ہی کر لو, کیا فائدہ لڑو گے تو ایسے نقصان ہوگا. تو اگین وہی بات کہ جہاں پہ ان کو اپنے برابر کا ٹکرتا ہے وہاں پہ مذاکرات اور کمپرومائز اور ساری نیگوسیشنس کی ٹیبل سجنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ابھی لیکن آپ کے سامنے بہت سی چیزیں اور کھلیں گی. اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی ہڈن اپنی جو سازشیں کر رہے تھے وہ لوگ سب کھل کے سامنے آ گئے, اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور ہمارے پرائے کون ہیں. تو یہ بہت ایک اچھا, ایک میں سمجھتا ہوں بہت خوشائن بات ہے, کیونکہ اب سروائیول نہیں ہے. اگر ابھی بھی نہ ملے رشیا یا چائنا یا دیگر ممالک جو اس بلاک میں لگتے ہیں, وہ نہ ملے تو ایک ایک کر کے سب ٹوٹ جائیں گے. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جی ایران نے ان کے 10 یا پتہ نہیں 13 ان کے جہاز گرا دیے, فائٹر جیٹس گرا دیے. اور آج کی رات بھی کافی ایکسپیکٹڈ ہے کہ خطرہ رہے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلمان مشکل میں گھبرائے نہیں کرتے. تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو حق پر ہیں, جو سچ پر ہیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے اچھی باتیں کریں. اور جو ملک بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے, مظلوم کے لیے مدد کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو مضبوط کریں. میں سید وسیم رضا آپ سے اجازت چاہوں گا. اور پلیز کمنٹ باکس میں اگر آپ کچھ کمنٹ دینا چاہیں, سجیشن دینا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.